नवाज शरीफ के लिए अब क्या ऑप्शन है? बाय जावेद चौधरी। बुद्ध मत के कदीम लिटरेचर के मुताबिक महात्मा बुद्ध ने तंग आकर गया में बरगद के दरख्त के नीचे कुदरत से आखिरी जंग शुरू कर दी। उसकी जिद थी, मैं नहीं या फिर मेरा सवाल नहीं। कुदरत को 21 दिन बाद महात्मा की जिद पर प्यार आ गया और उसने महात्मा से पूछा, बताओ क्या पूछना चाहते हो? महात्मा ने सिर्फ एक सवाल किया, इंसान दुखी क्यों है? कुदरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ख्वाहिश। महात्मा ने लंबी सांस ली और अपना भरत तोड़ दिया। बुद्ध के पैरोकार सिर्फ इस एक लफ्ज ख्वाहिश को निर्वाण कहते हैं। पूरा बुद्ध मत सिर्फ एक फलसफे पर खड़ा है और वो फलसफा है ख्वाहिशात। उनका कहना है कि इंसान के दुख और ख्वाहिशें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ख्वाहिशें बढ़ेंगी तो दुख भी बढ़ जाएंगे और ख्वाहिशें कम होंगी तो दुख भी कम हो जाएंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि आप अपनी ख्वाहिशें बढ़ाएं और आपके दुखों में इजाफा ना हो। सुनाचा आज भी जब दुखों के मारे हुए लोग बुद्धों के पास आते हैं तो ये उन्हें 2 चादरें, लकड़ी की खड़ावें और एक झोला यानी थैला देते हैं और उस शख्स का स्ट्रेस लेवल 0 पर आ जाता है। महात्मा बुद्ध के पास एक शख्स आया और उसने कहा, महात्मा मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं इसके बावजूद क्यों परेशान हूँ? महात्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम जब 10 मन की गठरी सर पर उठाकर फिरोगे तो फिर तुम्हें खुशी कैसे मिलेगी? उसने कहा, महात्मा मेरे सर पर तो कोई गठरी नहीं। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम्हारे सर पर ख्वाहिशों की बहुत बड़ी गठरी है। तुम उसे सर से उतार दो, तुम्हारी परेशानी आज से खत्म हो जाएगी। मुझे आज नवाज शरीफ भी ख्वाहिशों की गठरी तले दबते हुए महसूस हो रहे हैं। मियाँ साहब हकीकतन हमारी तारीख के तिलिस्माती किरदार हैं। आप उनकी सियासी ग्रोथ देखें। ये 1981 तक महज लाहौर के एक सनतकार के साहिबजादे थे। ये पंजाब के वजीर खजाना बने और 4 साल बाद मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला और मजीद 5 साल बाद वजीर आजम थे। इनको 3 बार इक़्तिदार से निकाला गया और ये 3 बार ही वापस आए। उन्हें निकालने वाले दर बदर होकर दुनिया से रुखसत हो गए मगर ये हर बार ज़्यादा कुव्वत के साथ वापस आए। इस शख्स ने परफॉर्म भी किया। आप मोटरवे से सी पैक तक मुल्क का कोई बड़ा मंसूबा उठाकर देख लें, आपको इसके पीछे नवाज शरीफ नजर आएगा। आप उनकी सिफारतकारी भी देख लें। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी बस पर बैठकर लाहौर पहुंच गया और उसने मीनार पाकिस्तान के साए में खड़े होकर पाकिस्तान को तस्लीम भी किया और आगे बढ़ने का ऐलान भी किया। वो नरेंद्र मोदी जो इमरान खान की काल तक सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो चलकर नवाज शरीफ के घर आया और 70 साल के मसले हल करने के लिए तैयार हो गया। नवाज शरीफ की वजह से सऊदी अरब पाकिस्तान को मुफ्त पेट्रोल देता रहा और अरब हमारी इकानमी को सहारा देने के लिए अपने अरबों डॉलर हमारे स्टेट बैंक में भी पार्क करते रहे। दुनिया भर की मुखालफत के बावजूद चीनी सदर ने पाकिस्तान में सी पैक भी शुरू किया। आज भी अगर कोई शख्स भारत, अमेरिका, चीन, रूस और अरबों को पाकिस्तान के करीब ला सकता है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। ये पाक भारत बॉर्डर भी खुलवा सकते हैं और ये अमरीकी सदर को भी पाकिस्तान ले आएंगे। चुनाचा पाकिस्तान की तारीख में मौजूदा हालात में नवाज शरीफ जैसा एक भी शख्स नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये भी हकीकत है, मियाँ नवाज शरीफ 2024 का इलेक्शन हार चुके हैं और अवाम ने उन्हें अमलन मुस्तरद कर दिया है। आज अगर लाहौर के अन्य 130 के फार्म 45 खुल गए तो मियाँ साहब 16,000 वोटों से हार जाएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। ये हल्के भी जिस दिन खुल गए ये सीटें भी निकल जाएंगी। कौमी असम्बली की 20 सीटों पर गड़बड़ हुई है और मियाँ साहब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद ख्वाहिशात की गठरी उन्हें पीछे नहीं हटने दे रही। मैं इमरान खान की गवर्नेंस और फैसलों का नाकिद था और आज भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं तस्लीम करता हूँ अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया और उनकी 125 सीटें बनती हैं। चुनाचा इक़्तिदार उनका हक है और जो भी शख्स पार्टी या अहदेदार इस मैंडेट को नहीं मानेगा वो मुल्क और जमहूरियत के साथ ज्यादती करेगा। लिहाजा मियाँ साहब को फौरी तौर पर 2 काम करने चाहिए। उन्हें अपनी शिकस्त तस्लीम करके हाफिज नईमुर रहमान की तरह पीटीआई को उनकी नशिस्तें लौटा देनी चाहिए और खुले दिल के साथ इमरान खान को हुकूमत बनाने की ऑफर करनी चाहिए। इससे मियाँ साहब और उनकी पार्टी बच जाएगी और ये मुल्क भी चल पड़ेगा। मियाँ साहब अच्छी तरह जानते हैं ये इन हालात में हुकूमत नहीं चला सकेंगे। साल 6 माह बाद उनकी पार्टी और इक़्तिदार दोनों उनके हाथ से निकल जाएंगे। लिहाजा ये ख्वाहिशों की गठरी नीचे रखें और सही फैसला करें। दूसरा, ये ठंडे दिल से अपनी गलतियों का तज्जिया करें। ये अगर आज गैर जानिबदारी से सोचेंगे तो ये मान लेंगे उन्होंने क्राउन प्रिंस की लॉन्चिंग की वजह से पार्टी और मैंडेट दोनों ज़ाया कर दिए। ये पहले भाई को वज़ीर आज़म बनाने के चक्कर में मार खा गए और फिर ये अपनी क़यादत हमजा शहबाज और मरियम नवाज को ट्रांसफ़र करते हुए उस लेवल पर आ गए जहां अब ये इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अपनी सीट भी नहीं निकाल पा रहे। और इस सफ़र में ये जावेद हाशमी, चौधरी निसार और शाहिद खाकान अब्बासी जैसे मुखलिस साथी भी खो बैठे। आखिर इन लोगों का मियाँ साहब से क्या इख्तलाफ था? ये हाथ बांध कर बच्चों के पीछे खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाचा तस्बीह के ये दाने निकल गए।
یہ درست ہے، زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہوا، لیکن ان کے بعد تسبیح بھی تو تسبیح نہیں رہی، میاں صاحب بھی تو اکیلے رہ گئے۔ لہٰذا آج میاں صاحب کے پاس کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں جو انہیں یہ بتا سکے۔ آپ ہر میٹنگ میں اپنے دائیں بائیں میاں شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار اور حمزہ شہباز کو بٹھا لیتے ہیں۔ اس سے عوام کو یہ تاثر ملتا ہے آپ کی پارٹی نہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، اور اس بورڈ میں بھی صرف فیملی کے لوگ رہ سکتے ہیں۔ میاں صاحب کے بارے میں یہ تاثر بن چکا ہے، ان کی قربت کے لیے فیملی ممبرز ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ان کے کلاس فیلوز کی باری آتی ہے، جن میں خواجہ آصف جیسے متکبر لوگ شامل ہیں۔ ان کے بعد ان کا کشمیری ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر گورے چٹے ہیں یا آپ بٹ، خواجہ اور لون ہیں تو پارٹی کے دروازے آپ پر کھلے ہیں، اور ان کے بعد واہ جی واہ گروپ کی باری آ جاتی ہے۔ آپ واہ واہ کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں، اور یہ حصار اتنے مضبوط اور بلند ہو چکے ہیں کہ میاں صاحب ان سے باہر دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ انہیں یہ نظر ہی نہیں آ رہا دنیا کتنی بدل چکی ہے۔ سوشل میڈیا اور عمران خان نے لوگوں کی سوچ بھی بدل دی ہے اور زبان بھی۔ آج کمشنر راولپنڈی بھی یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیتا ہے، میں سوشل میڈیا کے زیر اثر تھا۔ سوال یہ ہے، پارٹی نے ان حالات کے مقابلے کے لیے آج تک کیا کیا؟ کیا پارٹی نے نئے ٹیلنٹ کے لیے دروازے کھولے ہیں؟ کیا پارٹی میں عام طبقے یا لوئر مڈل کلاس کے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے آج تک لوئر مڈل کلاس کے کتنے لوگوں کو ٹکٹ اور عہدے دیے؟ کیا آپ نے نئے پولیٹیکل ٹیلنٹ کے لیے سوشل میڈیا اور پولیٹیکل کالج بنایا؟ جبکہ آپ کے مخالف کی اصل طاقت ہی عام عوام اور سوشل میڈیا ہے۔ عمران خان واحد لیڈر ہے جن کے گرد فیملی کے بجائے عام اور نئے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ آج بھی اس نے 79% ٹکٹ عام اور نئے لوگوں کو دیے، لہٰذا لوگوں کو پی ٹی آئی میں اپنا فیوچر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ اس کے لیے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا، خان نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی بجائے سوشل میڈیا پر سرمایہ کاری کی، چنانچہ یہ آج عام لوگوں سے لے کر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی فیملیز تک گھر میں گھس چکا ہے، جبکہ آپ کی سوشل میڈیا پر انویسٹمنٹ زیرو ہے، اور اگر ہے بھی تو پارٹی صرف ٹویٹر پر ہے، اور اس کی رسائی صرف 3% ہے۔ پارٹی ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب اور فیس بک پر کہاں ہے؟ اور اگر ہے بھی تو یہ بیانیہ نہیں بنا رہی، یہ صرف اپنے بیانیہ کا جواب دے رہی ہے۔ ادھر پارٹی کے ٹکٹ بھی پکے ہیں، خواجہ آصف حلقے میں جائیں یا نہ جائیں، یہ لوگوں سے ملیں یا نہ ملیں، یہ ڈیولپمنٹ کرائیں یا نہ کرائیں، انہیں پارٹی کا ٹکٹ بھی مل جائے گا، اسٹیبلشمنٹ انہیں جتوا بھی دے گی اور انہیں وزارت بھی مل جائے گی۔ رانا تنویر، ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر، عابد شیر علی اور جاوید لطیف سمیت 35 شیروں کی ٹکٹیں اور وزارتیں بھی پکی ہیں۔ چنانچہ پھر یہ لوگ عوام سے رابطہ کیوں کریں گے؟ یہ ان کے گندے ہاتھ اور پسینے میں بھیگے جسم کیوں برداشت کریں گے؟ دوسرا، جب سب کو معلوم ہے ہم خواہ 10 مرتبہ شہید ہو جائیں لیکن ہم پارٹی کے سربراہ بن سکتے ہیں اور نہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم، تو پھر لوگ دل سے آپ کا ساتھ کیوں دیں گے؟ یہ عوام کی خدمت بھی کیوں کریں گے؟ جب مریم اورنگزیب کو یہ معلوم ہوگا مجھے صرف میاں صاحبان، مریم نواز اور حمزہ شہباز کے ساتھ نظر آنا چاہیے، تو پھر یہ ٹیلی ویژن شوز میں کیوں جائیں گی؟ یہ میڈیا کے ساتھ تعلقات کیوں بہتر بنائیں گی؟ چنانچہ یہ پارٹی کی پہلی سیکرٹری اطلاعات ہیں جو 8 برسوں سے ٹیلی ویژن شوز میں نہیں گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتی ہیں مجھے کسی حلقے کی ضرورت ہے اور نہ ہی صحافتی گڈ ول کی۔ میرے لیے صرف شریف فیملی کافی ہے، میں بھی بن جاؤں گی اور وزیر بھی، جبکہ دوسری طرف عمران خان کے پاس صرف وہ ٹکتا ہے جو اس کا بیانیہ کیری کرتا ہے۔ جس دن شبلی فراز ٹی وی سے غائب ہوتا ہے وہ اس دن گھر چلا جاتا ہے۔